E aí galera, beleza? Estamos vendo aí, mano? Vocês conseguem me ouvir? Deixa eu aumentar um pouco aqui Eu comprei um negócio aqui, maluco. Tipo um tripé aqui, tá ligado? Pra ver se melhora aqui. Pô, o negócio aqui tá bem bagunçado, hein? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui pra não ficar caindo pra mim. E aí galera, beleza? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês conseguem me ouvir bem aí, mano? Dá pra ouvir? Sim? Ok, ok. Então, galera, hoje possivelmente pode ser o lançamento do Fall Guys Mobile, beleza? Pode ser o anúncio finalmente do Fall Guys Mobile. Temos uma grande chance disso acontecer, tá? E eu espero muito que isso aconteça, cara. Sério, eu espero demais que isso aconteça. Eu quero muito que isso aconteça porque tem um tempão já nessa aí, né, mano? Desde o ano passado e tudo mais. Tiveram o The Game Awards 2020 no passado e eles não lançaram, né? Não anunciaram só a Season 3 do Fall Guys. E agora finalmente pode chegar então o Fall Guys Mobile no Summer Game Fest, beleza? Então, cara, vai ser muito louco, beleza? Tô esperando muito que isso aconteça, cara, sério. Tô esperando muito que isso aconteça, mano. E tô ansioso, né, cara? Tô ansioso. Falta 4 minutos aí, tá? Já tem uma galera aqui na live, 270 pessoas aqui na live, beleza? Deixa o likezão, galera, porque se a gente pegar esse lançamento ao vivo aqui vai ser histórico, cara. Vai ser histórico, beleza? Então, deixa o likezão, beleza? Aguardar aí, né, mano? Aguardar chegar aí, tá? Tô aqui fazendo live aqui no meio da sala aqui, beleza? E é isso, cara. O aplicativo aqui que eu faço pra live aqui é muito bugado do YouTube, mano. Ele some os comentários aqui. Deixa eu tentar ver a galera aqui que tá pedindo salve aí. Ele fica sumindo os comentários, mano. Não era pra acontecer isso. Ó. Deixa eu ver aqui. Opa, pera aí. E aí, salve pro Nick. Ó, fica desaparecendo os comentários, entendeu? É meio bugado. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos esperar, né, cara? Vamos esperar ver se acontece aí, tá? Tomando meu cafezão aqui pra gente tomar, beleza? Embora ver isso aí. Salve, Roleplay, beleza? Salve, Gabrigato. Esperar, né, cara? Tomara que não demore aí logo. Tá um pouquinho o som do jogo. Salve, galera, beleza? É muita gente, mano. Não dá pra mandar salve pra todo mundo, entendeu? É muita gente. Essa live tem muita gente aqui, ó. Já tem o quê? Já tem 310 pessoas aqui na live, beleza? E bora ver, mano. Falta 3 minutos aí. Fica de olho aí, cara. Vai ser muito louco, beleza? Vai ser muito louco. 320 pessoas na live, beleza? Deixa o likezão, galera, pro YouTube poder recomendar a live, tá? Pra galera se ligar aí. E se lançar, mano, se lançar eu vou dançar aqui, beleza? Eu vou dançar aqui muito louco aqui na minha casa, beleza? Mano, eu pego uma coisa aqui, o celular aqui, vou lá pra rua dançar, beleza? A pessoa, mano, loucura. Enfim. Mano, muita onda, cara. Aguardar o tempo aí, né, pra ver se vai lançar mesmo. Não é certeza, tá? São especulações aí. Bem de gente que já viu acontecer. E por enquanto são só teorias, tá? Mas pode acontecer e pode não acontecer. Então a gente tem que estar preparado para tudo, beleza? Lembrando que são vários dias de festival, então começa hoje, tem amanhã também e depois, tá? Depois começa a E3 2021, dia 12. Aí tem a E3 2021 também. Então, tem vários dias, se não aparecer nada hoje, tem amanhã também, tá? Que eu também vou estar em live. Tem depois também, vou estar em live todo esse dia, vou estar em live aqui na espera, ver se vai acontecer, tá? Mas tomara que já venha hoje, beleza? Valeu, Big! Valeu pelo donate aí, Big. R$1, beleza? Já vou comprar pão aqui daqui a pouco, hein? Valeu, mano. Galera, não tem como eu controlar o chat, porque eu tô fazendo live pelo YouTube e o aplicativo do YouTube é muito ruim pra poder fazer live, entendeu? Ele é muito limitado, então não tem como... Tem muita gente pedindo salve ao mesmo tempo, então eu não consigo mandar, entendeu? Pra galera aí, tá? Peço perdão aí, ó. 350 pessoas na live, beleza? Tamo junto, é nóis, mano. Vamos que bora, tá? Se liga. Galera, eu peço pra vocês... Valeu, Eric Oliveira, pelo donation aí, mano. Tamo junto. Ó, vai começar 1 minuto, cara. 1 minuto, beleza?
Se liga. Maluco. Deu muito assim, ó. Beber café assim, ó. A boca da garrafa, maluco. Se liga. Mano, como assim, cara? Vamos lá, maluco. Se liga. Vai começar aqui quase 400 pessoas na live, beleza? Muito top, tá? O celular tá conectado no carregador, não vai descarregar. Simbora, maluco. 30 segundos, beleza? 30 segundos. Galera, tira os prints aí, mano, pra mandar lá no grupo do WhatsApp. Quem tá no grupo do WhatsApp, eu peço pra você tirar o print aí do pessoal que tá na live, beleza? Ó, 300 likezão, 15 segundos, mano. Se liga. Eu vou abaixar o meu som quando começar a live e depois eu abaixo de novo, entendeu? 10 segundos, deixa eu aumentar o som aqui pra gente ver. Quero ouvir também, maluco. Começar aqui agora, se liga. Mano, 400. Começar, mano. Caraca, mano. Começou, hein? Começou, mano. I told you we'd start right on time. Hello, everyone around the world, and welcome to Summer Game Fest Kickoff Live, presented by Prime Gaming. I'm Jeff Keighley, and buckle up, because we've got a big show for you, filled with new game announcements, world premieres, updates on the games you play every day, some surprises, and special guests, including Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito, and performances by Weezer, Japanese Breakfast, and the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra. Yes, that's really a thing. Now, like a great video game, there may be some twists along the way today, and just wait until you see what we have planned for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. This is just the start of a big Summer Game Fest weekend of news and updates for fans, including live-streamed events from publishers like Xbox and Bethesda, Square Enix, Ubisoft, and more. You can head right now to summergamefest.com to track all the events, and believe me, there is a lot of great stuff coming your way. But today, we kick things off with a big 90-minute cross-industry showcase meant to put platforms and rivalries aside. We will have updates and news for you, no matter if you play on Nintendo Switch, PC, PlayStation, or Xbox. The biggest games in the world will be here, and some of the smallest ones too, made by emerging voices and developers from around the world who represent what's next. Thank you so much for tuning in and kicking off Video Game Summer. Well, let's begin with a brand new game announcement. You're about to see the world premiere of the next great adventure from Gearbox and 2K. Soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. But you can make your own. Tiny Tina's Wonderlands is official, and joining us now is Tiny Tina herself, Ashley Bursch. Hey, Ash, how you doing? What's up, baby? How you doing? Great to have you here. So I think the big question everyone's going to have is, what is Wonderlands? What can you tell us about it? It's a great question. It's a high fantasy take on a looter shooter. Ó, galera, por enquanto ainda não é o Fall Guys, tá? Vai ter anúncio de vários jogos, então o Fall Guys a gente não sabe, pode vir no meio aí, entendeu? Então por isso que é importante a gente ficar de olho, porque pode ser que venha no meio, de surpresa, entendeu?
Da outra vez, do outro evento, foi bem, tipo assim, foi bem no começo também, entendeu? Foi bem, tipo assim, no quarto, quinto aí, depois já veio o Fall Guys. Então a gente não sabe, beleza? Galera, é pra tirar os comentários da tela ou não? É, né? Então tá, vou tirar aqui os comentários da tela, beleza? E aí, galera, tira os comentários da tela ou não? Tira os comentários da tela ou não, galera? Diga aí. Vocês que mandam, mano. Sim, sim. Beleza, então. Vou tirar aqui, hein? Tá. Então, como falei pra vocês, vai ter anúncio de vários jogos, beleza? E aí o Fall Guys pode estar no meio desses aí, a gente não sabe, ninguém sabe, entendeu? Só eles lá sabem, entendeu? Aí pode ser que depois desse venha outro jogo, e aí depois, entendeu? Então vamos ficar esperto aí, pode, quando menos esperar, pode acontecer. Aí o Fall Guys lança, entendeu? Vamos ficar de olho aí pra gente pegar o vídeo isso aí, mano. Ficar de olho aqui, beleza? Se pedir pra tirar os comentários, então tirei os comentários aí. Eu tô com isso aqui porque eu vou trocar água daqui a pouco, entendeu? Aí por isso que eu tô esperando o cara chegar pra trocar água. Aí vocês vão ver, entendeu? Enfim. Esperar, né? Enquanto isso eu vou deixar o evento rolar e depois eu falo aqui, tá? Vou deixar o evento rolando aqui e eu fico assistindo junto com vocês. Vou aumentar o volume aqui. As a grid-based tactical strategy title for Steam on PC. This is an insanely fun trailer. I hope you'll enjoy it. Okay, we have another big announcement for you from a surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time, so don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. Hello, Jeff. Hi. Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us from Tokyo. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? 東京ではですね、また非常事態宣言っていうのが出てて、ちょっとコロナの、患者数が増える。A Bixby aqui de novo. Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? 今までのものづくりっていうのは、今自分がいる世界を見て、
で地続きで5年後10年後20年後どうなるかっていうのを考えながらそこにエンターテインメントを加えていって、作ってたのが結構その10年後20年後に当たってたりっていうのがあったんですけど、今回の DS に関してはもう発売直後になったので、ちょっとかなりものの考え方が変わったというか、ものづくりのスタンスがちょっと変わったというか、いろいろ考えました。今後のものづくり。Então, galera, a gente tá aqui esperando. Tem um anúncio aí, né? Da versão mobile do Fall Guys, beleza? E até agora ainda não aconteceu nada, tá? Mas tá no começo ainda, mano. Tem muita coisa pra rolar ainda, beleza? Estamos aguardando aqui, mano. Como é que tá minha voz aqui? Tá bom, tá bom. Coloca a legenda. Mas tem legenda, mano? Deixa eu ver aqui. Pediram pra colocar legenda aqui. Mas eu acho que não tem legenda. Só tem inglês, mano, a legenda, não dá. Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima entertainment. Ó, só tem legenda em inglês, ó. I don't know how much you can say, but can you give us any sense of kind of where your mind's at right now, what you're thinking about, some of the themes or the ideas? Se for agora sair de jogos, tudo vai falir, coloca. Deixa eu ver aqui. Pode mandar comentário aí, galera, que eu vou estar lendo com vocês aqui, tá? Aqui, ó. O Fernando Stocco falou assim: Divine, tô fazendo meu Fall Guys Mobile, vai ter acesso exclusivo pra você, me responde, por favor. Beleza, mano. Aqui a Antônia Ana falou assim, ó: Divine, eu quero Fall Guys. Eu quero Fall Guys caguesse pros outros jogos, entendeu? Ô, louco, mano. Como assim, cara? Aqui, ó, o Lucas Games, salve, salve, mano. Divine está, porque parece eu chorando? Como assim, mano? Chorando, ó, louco, o cara, dentro do cara. Aqui, ó. O NFZ Narutinho YouTube falou: Mediatonic, bora mandar um Fall Guys no bar na nossa cara logo. Deixa eu ver aqui, ó. O Finter pedindo salve, salve Finter, beleza, mano? Não tem como mandar salve pra todo mundo, porque é muita gente, galera, beleza? O Bruno Gamer, tu é casado? Sou, mano, graças a Deus. Muito bem casado também, entendeu? Esposa maravilhosa. Vamos lá. Beijo, linda. Olha aqui, deixa eu ver. O Arthur Craft. Opa! PS Studios. Capturado no PS5. Vamos aguardando aí, mano. Divine, será que vai lançar mesmo, mano? Bora aguardar, velho. Beleza? Não, mano, chorando não. Cara, manda salve. Salve, mundo da aventura. Ok. Divine, vai sair para LG K10, eu tô com 14 GB. Mano, vai sair para Android, entendeu? Tipo assim, teu LG K10 não é Android? Vai funcionar, mano, o teu também. Acredito eu, né, que funcione. Tô fazendo Fall Guys Mobile 2, pode jogar? Posso sim, mano. Deixa eu ver aqui. Manda salve, salve ninjazinho. Beleza, mano? Então, galera, a gente tá aqui, ó, esperando o lançamento, né? Esperando o anúncio de lançamento, na verdade, né? Porque, tipo assim, não seria o lançamento, sim, mas o anúncio de lançamento. O jogo seria lançado hoje, ou amanhã ou depois. E aí, tal dia, em tal mês, ele vai ser
a sua beta, vai ter sua beta começada, né? Iniciada. Então o que a gente está esperando hoje aqui é o anúncio do lançamento do Fall Guys Mobile, entendeu? Então eu espero muito que isso aconteça, espero demais que isso aconteça, mano. Sério. Espero demais que isso aconteça. O anúncio do lançamento do Fall Guys Mobile pode acontecer hoje, beleza? Na verdade pode acontecer toda semana aí, pode acontecer, tá? Mas hoje é o início de tudo, então pode ser que aconteça, beleza? Vamos ficar ligado aí nos anúncios, beleza? Hoje é o primeiro dia, então vai ter muitas oportunidades aí, tá? Tá começando agora também, então pode acontecer daqui a pouco. No próximo trailer, no outro trailer, então fica ligado aí, beleza? A live vai ficar quase que o dia todo aí, mano. Pra ver se a gente pega aí. Isso aí, ver se chega, entendeu? There you have it. Death Stranding Director's Cut finally confirmed. I hope I make it into the Death Stranding Director Cut. Salve, Vitor. Beleza, mano? Next, it's my honor to welcome to Summer Game Fest. Tu parece com o Vlad. Ô, louco. Não tá atualizada a live? Ah, verdade, mano. Valeu, velho. A live não tava atualizada. Valeu aí, mano. Ó. Agora sim tá ok. If there might be some video game world premieres, as you say, and sure enough, yeah, there is. There is. Yes, we do like our world premieres around Salve, here. Any Jones. chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say yes. Um salve para o Elton Gamer. I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter they're putting up here, so I'm going to read something because I don't want to get it wrong. I'm very particulars about this. So, here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm going to make the game Divino, o announcement. Stumble Guys vai falir quando lançar o Fall Guys Mobile? Eu acho que não, mano. Eu acho que vai ser tipo o PUBG e o Free Fire, entendeu? Tipo assim, o Free Fire para celular mais leve e o Fall Guys para celular mais fraco. O Free Fire vai ser como o Stumble Guys para celular fraco e o Fall Guys vai ser tipo o PUBG para celular mais forte, entendeu? Então eu acho que o Stumble Guys não vai falir, entendeu? Eu acho que ele vai crescer, inclusive. Muito. O quê? Aumenta um pouquinho o volume. Mas de quê? Da live ou da live? So-called evolved. Opa, de novo, mentira. Calma. Vamos lá. Take a look at the... We abused our power. We played with genetics like it was a toy. We weren't careful. And now... Imagina meu celular não rodar Fall Guys. Já pensou, Here mano? we are. This is a very different world. Eu joguei isso, mano. Esse é o... Jax... Eu pensava que era aquele lá. Esqueci o nome agora. Tem um assim na Play Store, um jogo assim na Play Store. Qual é o nome dele, galera? Que tem na Play Store assim? Tem um jogo na Play Store assim, mano. Qual o nome, galera, desse jogo na Play Store? Tem um assim. Ah, isso, a RK. A RK Survival. Isso. Eu pensei que era ele, mano. Bestseller. Here now to perform Glider from the upcoming open world game Sable by Raw, Fury, and Shedworks. It's Japanese Breakfast. Valeu, David, pelo donation. Olha esse jogo, mano. Ah, não é jogo, não. Pensei que era jogo, velho. É um clipe musical, mano. Ah, não, mentira. Não quero instalar, não. Atualização não, aqui, tá doido? Me dá um salve, por favor. Salve, Matheus 2. Poxa, pensei no meu, que era atualização. 2 é, mano.
Beleza, Vini Games. Depois volto. Olha só esse jogo, mano. Que jogo é esse? Alpha Gameplay. É um jogo novo, ó. Se liga. Olha só, mano. Bacana. Ó, legal, mano. Caraca, legalzão. Salve, Lucas Gamer. Poxa, Kawaii. É verdade, galera. Amanhã vai ter Egg Go, viu? Tá ligado? Na verdade, hoje mesmo já vai dar pra jogar já o Egg Go, beleza? Então fica ligado. Hoje à noite vai dar pra jogar o Egg Go. Divino, o Fall Guys vai ser lançado. Mano, torço muito pra que lance, cara. Muito mesmo. Tô assim, ó. Eu tô assim. Assim, ó. Pra que o jogo lance, entendeu? Divino, tu é muito lindo. Nossa ideia do cara. Vai fora, maluco. Valeu, mano. Valeu, nós. Thank you, Michelle. Cadê o Fall Guys, maluco? Bora? Fall Guys aí, mano. This year, that's some news for you. And to learn more about this amazing game, watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the Legendary Festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs with Salve, Vitor Rodrigues Oliveira. Immediately follow the live show Bora ver today. aqui, mano. And there are more events coming all weekend Pessoal, and all o month. trailerzão do Fall Guys Mobile, mano. Pessoal, tá ligado? Showcase on Tipo no Sunday Nintendo Switch, is eles gonna be a correndo big e one. pegando o celular Right assim, now, ó. though, we're E thrilled to jogando, tipo announce assim, the cara, muito upcoming louco. Western release Ó, of a Lost Ark. spectacular 3D massively multiplayer Lost Ark. online role-playing game. Welcome to the world of Lost Ark, Lost Smilegate Ark. RPG, and Amazon Games. Outro jogozão muito top aí, ó. Olha, mano, esses gráficos, velho. Tá louco. Olha esse jogo, velho. Olha esse jogo, mano. Tá louco. Amazon Games, ó. Muito top, cara. Deixa o likezão da live, galera. Deixa o likezão, beleza? Deixa o likezão aí, ó. Pra fortalecer, beleza? 584 likes. Deixa o likezão, galera. Tem mais gente do que like, mano. Deixa o likezão aí, mano. Beleza? Bora dar subida aí nos likes, beleza? Olha só isso aí, mano. Muito louco, ó. Impossível não ter visto. Vou deixar alguém. Salve, Sad Boy. Out of hope, we turn to myths to prove that not all is lost. Caraca, mano. Lost Ark. Chegando. Como que fala? Ó, tem o nome fala ali, mano. Ó, o nome fala ali, mano. Tá louco, velho. Ó, o nome fala ali, ó. Como que fala? Mano. Faltou só o gás aí, velho. Sometimes when you play a game, there's that Fall já one tem, thing faltou o in your gás ali, ó. inventory which turned out to be far more useful than you first realized.
That's kind of like Prime Gaming. If you're an Amazon Salve, Prime member, Eduardo. most of you probably are, you get a ton of gaming goodies every month. This month, you can download Battlefield 4 and Batman the Telltale series completely free for PC. There are special in-game benefits and perks, GTA Online, Valorant, Apex Legends, and more that you can unlock. It's awesome value, and honestly, this kickoff show would not have been possible without the Prime Gaming folks believing in my vision for a new way to bring you the news this summer. So, head over to gaming.amazon.com to check out all the perks and free games, which change every month. You can keep them forever. Ó o Fall Guys aí, mano! Caraca, pera aí, que isso? Vocês viram aí, mano? Novos full games, pera aí. Ah, tá, é do Amazon, né? É do Amazon. Ah, entendi, calma. Deixa eu achar. Prime Game. Tomei susto, maluco. Okay, right now I'm honored to be joined by Johanna Ferris, the new GM of Call of Duty. Johanna, it's so great to have you susto, with us cara, here tá on louco. Kickoff Live. Everyone is so excited about what Call of Duty's been doing with all these seasons, and I know looks like next week, June 17th, Season 4. Yes, we're super excited. We're super honored to be here. So thank you first and foremost. Calma que não foi não, foi só um anúncio do Amazon, da Amazon Games, entendeu? Tipo assim. Growth and dynamism across the entire brand. Mas me deu susto, cara, sério. Title releases to everything we'll talk about today, with Warzone, with mobile, with esports. So it's just super incredible. All the work, and shout out to everybody in the Call of Duty family. Cara, eu tomei susto louco. I mean, I know Season 3 it was like, Rambo, Die Hard. Now, like, who knows what's in store for Season 4? But you guys, continually update the game now with new stuff. Season 4 is coming next week. What can you? This is first info on it. So what can you tell the fans watching around the world? Yeah, we're stoked. It's jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You've got new weapons, we've got new maps, we've got badass new operators. I'm super excited about the hijacked gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves Salve, Matheus 2. The gameplay experience. So we're thrilled, and I'm excited. Salve, Gabriel Droid 8BR. I know we've got passando carro disso aqui agora. World premiere trailer of Season 4. So let's look at that now. Dia dos Namorados, Mundo das Joias, presente para cada forma de amor. Na festa 23 de dezembro, Capitão Posto. Ó o Fiduche aí, ó. Secure the site. Top, ó. Located the satellite. Raptor 1, my team's about to be overrun. I am death. Faltando Fall Guys, hein, galera? Tá faltando Fall Guys, ó. Aí é do Call of Duty, Warzone, né? É a versão de PC. Vai chegar esse aí dia 22, 23 de junho agora. Beleza? Muito top. 700 likes, valeu, galera. Bora chegar nos 1000, mano. Bora chegar nos 1000 likes aí, beleza? Se liga. Deixa o likezão, galera. Bora chegar nos 1000 aí pra poder lançar o Fall Guys Mobile, beleza? Em grande estilo. Bora esperar, mano. Vai até não sei quando, beleza? Não se preocupa não, vai ficar ligado o dia todo aqui, beleza? In Verdansk for what will be the biggest prize pool in Warzone since it's launched, right? So we'll talk a little bit about what that entails, but custom lobby experiences, 150-player two-a-side squad. So I'm stoked to see how they kind of rally here in Verdansk. Yes, and coming up very soon, June 22nd, looks like Twitch Rivals is going to be a part of this? Yeah, we are honored to be in partnership with Twitch, always, right? But certainly here with World Series of Warzone and partnering with Twitch Rivals, who's
already done so much. Ó, se chegar a 1000 likes, o Fall Guys Mobile lança, hein? Se chegar a 1000 likes, o Fall Guys Mobile lança, beleza? Bora ver, bora com esse desafio aí, beleza? 1000 likes, parece o lançamento do Fall Guys Mobile, beleza? Bora torcer isso aí, beleza? Ajuda aí a lançar, mano, ajuda aí, beleza? Que isso, cara? Não, sai daqui, mano. Deixa eu ver minha live aqui em paz. Ô, louco. Captains are, right? Yeah, we love the first 5. Really believe Isso lá tá in loucão, the velho. promise of World Series of Warzone and to really level up what it means to really battle it out. So couldn't be happier with some of these names, many of whom also hail from the Call of Duty League family. And I'm excited to see who kind of takes the cake here. We'll see. I was going to say, they'll all be battling out in just a couple weeks on Twitch Rivals. Well, it's really exciting to see how much Call of Duty is growing into this kind of year-round experience for everyone with so much more content. So we can't wait to see where you're going to take it. And I know there is a big new mainline game coming later this year too, right? Indeed. More details to share later on, but Sledgehammer Games is, going to bring forward something truly incredible. So we're excited. All right, we tried, guys. There will come a time and a place for that. All right, Johanna, thank you so much for joining us. We really appreciate it. All right, we've got lots of Summer Game Fest kickoff to go, but right now we've got a surprise 200 likes pro lançamento do Fall Guys Mobile, hein? 200 likes pro lançamento do Fall Guys Mobile, hein, maluco? Se liga. Well, É o desafio, mano. 1000 likes pro lançamento do Fall Guys Mobile. Olha esse maluco aí com esse cara aí. É o Batman, né, velho? I know what you're thinking. Ó o Batman, maluco. I'm Se not here liga. to announce I'm the star of Elden Ring. I think. Instead, no, I'm here to talk about good old-fashioned movies. You remember those things? Of course you don't. Look, I have a new movie coming out August 13th called Free Guy, and in this movie I play an NPC character in a popular open-world video game until I break free and I realize that it kind of sucks to be a lonely background character on an endless walk cycle. So now here's one of those world premieres. It's a first-ever look at our cast on the big screen this August, and honestly, it's been so long I can't even remember who's even in this movie. I didn't say that. I'll cut that out. Sério, Kaique Yeah, Blocks? do it right now. My name is Guy. I thought I had everything I needed. Caraca, mano, se liga. Am I right, Joe? You said it, Guy. But then I met her. Put these on. Oh my God! Agora sim, ó. What are these trick Agora glasses ficou or melhor. something? Guy, there's no easy way to say this. This world, it's a video game. You're not real. Please stop my... And the guy responsible for this world is going to destroy it. Are we talking about God? You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. Cara, muito bom. We can save our world, but we have to fight together. I don't even know what's happening right now, but I love it! Oh, that actually hurt my hand. I have 3 words for you. Blue shirt guy. This guy is outskilling all these players. Ô, ninja, mano. I've never seen anything like this. Who the hell even knows who this blue shirt guy is? He's also really cute. The game wasn't even made for someone like this. Terminate him. Nope. I can't die. I'm never gonna die. Free Guy. Ó. Guy, beleza? Bora ver agora. O que é? O que vem por aí? Seeing Ninja, Pokey, Jacksepticeye, Laserbeam, all those guys who will be in Free Guy. Ryan had to say it. I can't say it yet. All right. Up next, it won multiple awards at the Game Awards and Among Us. Deixa o likezão, galera. Lembrando que 1000 likes lança o Fall Guys Mobile, beleza? 1000 likes lança o Fall Guys Mobile, beleza? Se liga. Ó, Among Us, mano. Nossa, se liga. Caraca, Among Us, mano. Caraca, doido. Olha o Among aí, mano. Olha o Amongzão aí, velho. Tá louco? Top, cara. Que isso, cara? Muito top, tá? Mapa 5. E... Maybe will ever take né? Among Us. A forma como ele caiu, cara, pareceu a do Fall Guys também. Engraçado, né?
Last year, you may Pareceu o remember anúncio do the Fall Guys, very teve rare a queda Jeff também, que Keighley apareceu mask Among available Us do in Fall Twitch Guys, drop around the Game na Awards, Season 4 do never Fall to be Guys, seen teve esse again. trailer. In fact, I often hear Caiu on Twitter parecido ali, people ó. who get booted Será que foi from uma games with referência do masks Fall because, Guys? folks think Estranho. they're hacked. Well, never fear, today the mask is back. Just head to Twitch, connect your account, and watch 15 Mano, minutes or more of Among Us, Kickoff mano, tá Live louco? to get your very own Jeff Keighley mask once again, and then it goes back into the vault. Deixa o likezão, galera. 1000 likezão. Right. Agora é o Fall Guys Speaking do of próximo, hein? Se independent liga, developers, now tomara. I'm very happy to welcome to Summer Game Fest the head of indies at PlayStation, a legend in his own right, who has some exciting things to share, Shuhei Yoshida. Hi, Shu. Thanks, Jeff. Por enquanto ainda é Hi, Among Us, everyone. beleza? I'm Se Shuhei liga. Yoshida, head of PlayStation Indies. Mano, What I love about working with independent developers are the new and unexpected games that they create, which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role at Sony, it's very Mas, chinês, exciting calma, é agora o Fall to get Guys. to meet with these talented studios, which sometimes can be one person or a small group of friends, to help nurture their ideas and bring them to the PlayStation fans. One example is from que jogo é Finzi, esse, mano? who has been working Ah, with não, velho. Brincadeira comigo, né, cara? Tá de brincadeira comigo, né? Olha só, velho. Greg Lobanov, the developer who tailed on Normalizou, PlayStation normalizou, 4 calma, and normalizou. PlayStation 5 after the show. As a huge Soulspawn games fan, O celular I tava bugando aqui, totally mano. Foi mal aí, enjoyed ó. the beautiful 2D action adventure Celular Salt safado and bugando. Sanctuary a few years ago. The developer Cash Studios has been hard at work on a new title, Ainda não, which I'm Tots. proud Ainda to não, mano. present to you, Tamo aguardando aí. Salt and Sacrifice. Já chegou a Among Us, já. Já passou a Among Us por aqui, já. Among Us. Beleza? Always. I was given a second chance. I spoke the words. I drank the Mage Bane. Essa live tá sincronizada. I live now only to hunt mages. I am a marked inquisitor. There aren't many of us. But together, We will tame the chaos. O que é F, mano? F de quem, velho? F dentro dos caras. Não é nada, galera. Só inventando aí F. Não aconteceu nada, beleza? Calma. F por quê, mano? Nem aconteceu nada ainda. As ideias dos Thanks, caras, Shu. mano. And that's not all. Today, we're also able to share with you a brand new trailer from the upcoming Annapurna and Heart Machine game, Solar Ash, which is coming to PlayStation later this year. Os caras trolando aí a live, se liga. Ainda não, calma lá, vai chegar, beleza? Que jogo é isso, mano? Ô louco. Mano, para de mandar F, mano. Nem foi falado nada de Fall Guys ainda, calma aí, velho. Olha os caras mandando F toda hora, sem motivo. As ideias, mano, os caras tão loucos, velho.
That Vini, o looks que você so, vai so great. Can't fazer wait to se see it quando later acabar this uma year. vídeo de um Now, jogo this week aparecer there um is a novo ton of adiantante? video Vou games, enlouquecer, but there's mano. also a big Vou game launching enlouquecer, across beleza? console and PC, Chivalry 2, which brings 64-player multiplayer medieval battles to life. Sledgehammers, swords, axes, you name it, and it comes from Torn Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play right now. Triple I. Um jogo de guerra agora, eu acho, né? Isso mesmo. For every warrior, there comes a time when a moment will decide your fate. Pô, mano, para de mandar F aí, mano. Qual o motivo, velho? Para com isso, velho. Os caras tão... Pera aí, então, pera aí. É, mano, assim é. Pera aí, então. Vai pra vocês também, beleza? Vou ir pra vocês também, beleza? Pensando o quê, mano? Não tem motivo de mandar F, porque, tipo, não falou nada do Fall Guys ainda, então tô esperando chegar, tá? This month, Valorant from Riot celebrated its one-year anniversary, and starting next sabe Monday, agora, hein? June 14th, Prime Game members will get an exclusive player Porque card to celular- celebrate the one-year anniversary, and a Tá bom. pity party spray through June 25th. This is all leading up to the release of Episode 3 of the game later this month, which will be celebrated with an epic WW Fest Unlocked Year 1 stream on June 25th. But there will also be a new agent. Who could it be? Well, here's your first very, very exclusive but very, very quick tease to whet your appetite, with more to be revealed later this month during Summer Game Fest. Ainda não. Calma lá, mano. Outro jogo aí que eu não sei qual é. A Valorant, tá. Valorant. Told you it was Esse que era- very, very quick. Nem tinha me ligado. All right, warring PMC factions face off against each other in Escape from Tarkov, the popular Olha que top, multiplayer mano. first-person shooter video game developed by Battlestate Games. Today, we've got an exclusive new look at the streets of Tarkov. 908 likes, hein? Deixa o like. Under Quando chegar a 1000, é o lançamento do Fogo Roubado, mano. Se chegar a 1000 é o lançamento, mano. Beleza? Que jogo é esse, mano? $970 likes, hein? Chegar a 1000 é o lançamento, mano. Chegar a 1000 é o lançamento, beleza? 820 pessoas na live aqui, beleza? Como assim, mano? Tá louco? Muita gente, cara, ó. Que jogo é esse, mano? Cara, é Free Fire, mano? Olha o Free Fire aí, velho. Se liga. Free Fire do futuro aí, ó. Três likes, hein? No lançamento de Fogo Roubado. 3 likes, hein?
galera. Cadê os 1000 likes aí, mano? 1000 likes pro lançamento. 1000 likes, hein? Eita, caramba. 1000 likes, maluco. Os caras são muito bravos, beleza? Os caras são muito bravos. Mano, tá louco? Muito top, cara. Ah, escape contra Tarkov, mano. Esse jogo é muito louco. 1000 likes, né? Pois beleza, então. Vamos ver como vai ter o lançamento do Agora agora. Se liga. Pera aí, então. Deixa eu fazer um negócio aqui. When I was a kid, the simulation Alô? games of Peter Molyneux were some of my Bateu 1000 likes aqui, mano. adding that extra salt on Eu the quero fries, o Fall Guys Mobile agora lançado aí, mano. Pode mandar o Fall Guys Mobile agora, beleza? Bateu 1000 likes aqui, viu? Summer Game Fest. Então, manda o Fall Guys Mobile agora. Se não for nesse, no outro, beleza? Mas eu quero agora o Fall Guys Mobile aqui. Já bateu 1000 likes na live, beleza? Agora acho que vou mandar agora, beleza? Se liga. That first sight of the Ai, school mano, gates, cara. the scent of a leather-bound book, the faint clatter of knights jousting. Well, I can't say I remember that part, though it wasn't like this in my day. You see, campuses are forever changing. Nowadays, education has to be fun. It can't be all work and no play, and quite right too. Frankly, the results speak for themselves. Academia has never Mano, o been jogo é more esse, cara. appealing, No próximo agora vem, beleza? dynamic, Se prepara aí, mano. whatever Pra this is. pular aí, beleza? Today's campus is a place to live and a place to learn. Finely crafted by the sharpest minds that money can buy. Though sometimes you still can't get the staff. Yes, these days it really does feel as though anything is possible. Eu nem tô, mano. Ansiedade zona aqui, ó. Muita ansiedade, cara. O Decime da Deep Web. Point campus. Olha o Decime da Deep Web aí, ó. 2022. O cara tá dizendo aqui no comentário. 2 Point. Vai ter... This year, I am Quem sabe thrilled to agora, have hein? Netflix as a part of Summer Game Fest. They have been doing an incredible job adapting games with series like Castlevania and the Dota anime. Well, there is a lot more coming, and you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix's Geeked Week live stream with Mario Takahashi and Rahul Kohli. You can expect the first clip of the Cuphead show, Vai vir sim, mano. which, spoiler Vai vir alert, sim, beleza? this Tô ligado show aí. is going to be an absolute sensation. I can't wait for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year, and we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geeked Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific, noon Eastern. Here's a little sneak peek. Sendo anunciado agora. We aren't Smith, done with né? Netflix just Ghost yet, of though. Coming up next is Ghosts. Smite, a cross-play, Põe esse cross-platform jogo aí, game mano. that Põe esse jogo aí, continues some beleza? pretty amazing IP crossovers. You may remember last summer we announced the Avatar: The Last Bender one. Well, as Smite enters its 9th year, it's time to go upside down. Stranger Dream. Stranger... Não sei falar esse nome. Ah, é a parceria dele com... Ah, entendi. É a parceria aí, ó. Que isso, maluco? Parceria aí, beleza? Os dois aí. Legal. Bacaninha, beleza? Chegando 13. Quem sabe agora, hein, maluco? Next Se up, liga. we announce a lot of games on my show. Toda I think this hora is the first time we are é uma announcing ansiedade. an entirely new game label, new game publisher. Enjoy this first look at more than 12 Quem games sabe da that bola make up parada, its se initial liga. slate. Mano, toda hora fica assim esse negócio aí, cara. Que isso, mano?
Fortnite? Não, não. Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Haja coração, meus amigos. Haja coração. Toda hora é um teste pra cardíaco. Joga isso, cara. Is that who you are? My purpose makes me who I am. Bora ver, mano. Bora ver. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. Being relied on to succeed where others would fail. Ok. O Blade. Mano, tanta luz é esse cara. Ok. Prime matter. There you have it, Prime Matter, Payday 3-2, and there is actually one more game. Sabe agora, hein, added to maluco? the mix. Se liga. And for that, we go to Todd Hollinshead from Saber. Todd, how you doing? Ah, tá. I'm Depois great, disso aí, Jeff. beleza? Thank you for the intro there. I'm really excited to have this little last edition, which is that Saber and Prime Matter are working together Vamos torcer on a pra new ser Fall Guys game agora, for hein? the franchise. All right, very cool on that. And there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up, brand new IP from a brand new studio, Stray Bombay. It's coming this fall only to Xbox, PC, and Game Pass on day one. It's called the Anacrusis, a 4-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship stranded at the edge of explorer space. You team up with your friends in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with you. Here is the world premiere trailer. Hello? Nessa! Liu! Voltou, calma aí, voltou. Lance! Thanks. No problem. Stick together and let's do this. Caraca, mano. Se liga. This I do not like. Hit your pulse! This is not good. Not good. What if you open the doors and run? Just run. No stopping, no shooting, just Jogo novo aí, straight isso to the muito top, bridge. ó. Não vermelho. Get that fire! Heavy. Really? We call them tanks. I call them brutes. From Latin, Brutus. We'd sound smart calling them brutes. Entendi. Leon, you don't want to get in here and help name these? No, I'm good. Agora não tem como não. Anacrusis. Beleza. Awesome. Look, thanks for that chat, Team Stray E Bombay. agora? Será que vem agora? Tomorrow, tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on No, New World, New World. a new open world Sounds MMO good, New World. from Amazon Games set on the supernatural island of Eternum. It's finally coming out later this summer, and in the deep dive video, game director Scott Lane will take players into the mysterious supernatural island that is a world of wonder and horror. Once you arrive, it's up to you to unite warring human factions to take on a common enemy, the Tempest, who wants to unmake life. Scott and the team will detail updates to the game, including new mid and Mano, end-game esse vai ficar content, muito feliz, more cara. PvE and expeditions, Ficar muito 5-player feliz. challenges with unique mechanics, Teremos bosses, sonho and realizado. more. 6 of these expeditions will be at launch, with the closed beta on July 20th and the public launch on August 31st. I will also be down at the studio to chat with Scott about the game and the team's efforts over the past year in the
midst of COVID. It is exciting for me to finally be able to get out there and visit game studios again. I miss all these developers. Check out the special deep dive stream on New World tomorrow at 8 a.m. Pacific, 11 a.m. Eastern at summergamefest.com. All right, well, back in 2018, Rocket League teamed up with Fast and Furious, bringing some of the saga's most iconic cars into the game. And now they are back with a twist that is truly Rocket League, with Fast 9, the next installment of the Fast saga, arriving in U.S. theaters June 25th. Psyonix is bringing back the Nissan Skyline, Dodge Charger, and, well, maybe the most literal, supersonic, acrobatic, rocket-powered heist car ever conceived, the F9 Pontiac Fiero. Olha só, mano, que louco. Que isso, cara? Rocket League? É Rocket League, mano. Top. Strap a rocket engine to a car and play soccer seems like the right idea to me. The Fast and Furious 3-car bundle arrives June 17th in Rocket League. Okay, next up, last year, a new Swedish company named Shark Mob released a teaser for their first. Calma, gente, vai aparecer, entendeu? Vamos ter paciência, vamos acreditar, beleza? Vai acontecer, tá? Quando a gente menos esperar, aparece aí o trailerzão, entendeu? Quem sair da live vai perder, mano, ó. A pessoa, esse momento único aí. Quem sair da live vai perder esse momento, mano. Então espera aí, beleza? Que eu também tô junto com vocês nessa, velho. Vai dar certo, beleza? Vamos torcer, mano. Vamos torcer, beleza? Já apareceu a Among Us aqui, mano. Então, fica esperto aí. Among Us é jogo de celular, né, velho? Maintaining the masquerade. We have influenced your society. E a Midtonic tá confirmada aí. Midtonic, Epic Games. Apareceu aí o Rocket League, beleza? Until now. Tô quase 1 hora de live já. Vamos do nada fica ruim assim. Do nada assim. Vou ter qualidade melhor aqui, ó. Olha aqui. World Runs Closest Alpha, chegando em 2021. Ok. I can't wait to play this Jogão aí, ó, game. bacana. You actually Muito won't legal. have to wait long. You can sign up now for the bloodhunt.com is where you go for the closed alpha. É só melhorar a qualidade, mano. Tá normal aqui a qualidade aí, ó. Bloodhunt will be released later Ou então this atualiza year. a live, entendeu? Next, the Atualiza latest a live horror que game volta series normal. from the creators of Until Dawn continues with the House of Ashes, part of the Dark Pictures anthology. This third game features American and Iraqi soldiers stranded in a cursed temple. Here's the story trailer with the exclusive reveal of the monsters lurking in the depths. E agora? Ainda não. Ok. Jogo de zumbi aí, sei lá. Ok. An ancient horror has awoken from its slumber and is hungry for blood. Shall we see how many have fallen into shadow? Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. What I strongly suspect is where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. To descend into the unknown alone is extremely brave. Men out, hold fire. Or extremely foolish. We're gonna psyop this shit. Brothers in arms,
Or will it be a case of each man for himself? Down! Get down! They're up on the ridge! Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Your survival depends on the choices you make. They will be as a compass, guiding you through the unknown. On God's green earth that we landed. What nightmare have these lives fallen into? Keep lookout. 1 hora de live, né, galera? 1 hora de live aí, estamos esperando ver se aparece o anúncio, beleza? One by one. Quero agradecer a todo mundo que tá aqui comigo até esse momento, beleza? Estamos aí 1 hora de live, nós estamos começando já aqui. Mas vamos embora, mano. Trapped Vamos beneath embora aí, the beleza? earth, swallowed by the void. Esperar que ainda não aconteceu o anúncio, tá? A galera chegou na live agora aí, ainda não aconteceu o anúncio do Fall Guys, já aconteceu o anúncio do Among Us, beleza? Do Among Us aí, nossa Among Us, mas o Fall Guys ainda não aconteceu, tá? Então, fique esperto que talvez o próximo anúncio aí já seja do Fall Guys, mano. Então, fica ligado aí, beleza? Tamo juntos! Pois é, galera. One of the longest, most beloved JRPG franchises in the industry is the Tales of series. Well, the latest game, Arise, was announced 2 years ago, and it brings the franchise into stunning 3D with Unreal Engine 4. Here's a world premiere look at the latest trailer, with more information following in the coming weeks. Ainda não. Mediatonic, deixa eu ver. Pretty fancy place they got here. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. I'm Dohilim Ilkaris. Should you need my skills on the battlefield, all I care for is maintaining peace. I'm Captain Kisara of the Eldermenancia Guard. Ó, galera, vai ter alguma coisa da Mediatonic, beleza? Vai ter alguma coisa da Mediatonic, tá? Ó, se liga, eu tô aqui no Twitter da Mediatonic. Eu tô aqui no Twitter da Mediatonic, beleza? E eles compartilharam aí o post do Summer Game Fest, beleza? E eles colocaram uma carinha muito sugestiva aqui, ó. Eles colocaram muito sugestivo aqui, se liga. Ó, a Mediatonic compartilhou, beleza? Lá no Twitter. Ó, lá no Twitter. A Mediatonic compartilhou. Aqui o post do Summer... Água, né? Só pra pegar água aqui. Nossa. It's only just begun. Demorando, né? 4 horas já. Então, vamos falar pra vocês, entendeu? Tem alguma coisa que vai acontecer da Mediatonic, ó. Se liga, maluco. Fica esperto aí, beleza? Vai ter alguma coisa do Fall Guys, mano. O negócio é saber a hora, entendeu? O que isso vai acontecer. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. That the console version of Sky Children of the Light will arrive to Nintendo Switch on June 29th. Pegou logo um jogo da água. Olha o cara rindo de mim aí, mano. July 6th. Enjoy the game. Pois é, mano, mas isso aí tem tempo já, ó. Isso é lá erro da... Como é que é, meu Deus? Isso é erro da Wikipédia, entendeu? Eles colocaram lá, mas não tem nenhum ainda não. Mas tem muito tempo, já tá aí já lá na Wikipédia. E até hoje não chegou nada, entendeu? From a small Swedish studio named Wishfully, Planet of Lana tells the story of a young girl and a loyal friend who embark on a mission through a colorful world that's designed to feel like a washed watercolor painting come to life. Here's your first look at the Planet of Lana, coming to Xbox and PC in 2022. Vem Fall Guys! Vem Fall Guys! Vem Fall Guys, Mediatonic, manda o Fall Guys pra nós, manda o mobile pra nós.
Vem Fall Guys, vem Fall Guys. Não aguento mais tanto esperar. Vem Fall Guys, vem Fall Guys. Não aguento mais, cara. Sério, mano. Tá demais, cara. Como assim, cara? Caraca, mano. Depois dessa música agora que não vem mesmo, entendeu? Agora que não vem mais mesmo, entendeu? Depois dessa cantiga aí, mano, já era, entendeu? Ai, mano, que onda, velho. Como assim, mano? Quem sabe depois desse trailer, hein? Quem sabe depois desse trailer. Mas vai ter alguma coisa da Midtonic sim, mano. Fique esperto aí, beleza? Eles compartilharam, entendeu? Fica ligado, tem a Midtonic é malandra, beleza? What a Overwatch beautiful agora. artistic Beleza. game. Honored to have that on our show. Well, joining me now is Aaron Keller, who's the game director of Overwatch 2. Aaron, great to have you here on Kickoff Live. Thanks for joining us. Thank you so much for having us here. Yeah, we are excited to learn more about what's planned for Overwatch 2. You guys recently, you had a PvP live stream that I watched, and you revealed some changes coming to Overwatch 2. What can you tell us? What's the latest? Yeah, so we recently announced that Overwatch 2's format is changing to a 5v5 team format. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar to fans of our strategic team-based combat. Yeah, it was great to see you guys playing, and you know, I long awaited for people to get a chance to go hands-on with it. And today, I know you brought us a look at some skins for some of the characters, right? Yeah, the team is so passionate about updating the look and the feel of the world of Overwatch. And one aspect of that is creating entirely new models for Overwatch 2 for all of our heroes. So today we're going to be looking at two of those, Baptiste and Sombra. All right, well, let's take a look here, and I know you're going to tell us a little bit about what we're seeing, but it's so cool to see these characters brought into Overwatch 2. So yeah, what do we got here? Mano, chegar o Fall Guys, eu vou correr ali na rua, and mano, there's sério. a lot of new technology Se that go anunciar o into Fall our Guys models. Mobile, beleza? We have new Vou share colocar minha hater esposa pra me filmar aqui na shader porta de tech, casa. excuse me, E vocês in vão ver order correndo lá to na get the rua, look mano, that assim, we're ó. going for Bem with aqui his na rua de haircut. He casa, also correndo has feito maluco, a beleza? glowing cape and gloves that kind of give that Quem medic topa, or mano? Quem topa isso surgeon aí, vibe to beleza? him. Thank you. And we're going to Sombra, I think, right? Yep, so next up is Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. If you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense. No, again, it's, you know, so great for fans to see these characters you know and love from the first game, updated for Mano, o som do vídeo tá Overwatch muito 2, alto. Não é and porque we can't pediram pra wait to aumentar, see mano. more on the game. Pediram pra aumentar o som do vídeo, entendeu? Little sneak preview here, and I'm sure there'll be more later this year on Overwatch 2. You bet, thank you. Awesome, all right, thanks very much, Aaron. Now, recently I had a chance to play Dungeons & Dragons Dark Alliance with the game developer Jeff Haddam, Hannibal Buress, and Ember Moon from the WWE. That's right, you didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. Take a look. Hey guys, it's Jeff Keighley, and today, as part of Summer Game Fest, we are going hands-on with a game that is coming out in just a couple of weeks. It is Dark Alliance, and we've got Jeff, one of the game developers from 2. Hey, Jeff. Special guests, Hannibal Buress and Ember Moon. Okay. That looks like a trap. Whoa, that looks like a trap. Oh my God. Traps. Ow. Ouch. Oh no, you get. Oh no. A warrior's death. I died again. I'm coming to get you. Hey. Oh! Watch it. Oh. Oh no.
Oh no, I can't believe I'm down. I'm down, people. The developer's down? The dev What? is down. So, Ember, I know you really wanted to be Driss, Absolutely. Foi longo da Gameplays, Read all valeu, the mano. books, especially the Driss backstory. I just connected with it on such an intimate level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character. The red eyes, even though Driss has purple, I just love everything about him, that he's just constantly the good guy the entire time. Oh, what the? What's the Verbeek chef? Ah, that doesn't look healthy at all. Why'd I just run up on him like that? Well, Let me see I'm what here you now. got. You So ain't got what? enough donuts, baby. I'm here now. I spoke way too soon. We got him. Come on, He's gone. come on, He's gone. come on. We don't want any dessert. There you go. Let's go. Damn, what a death. I'm gonna have some weird dreams tonight because of that. Oh, he flipped us off. Act complete. That was great. Get it. Sabe agora, hein? Paladins, beleza? Tem paladins aí, ó. Valentina. Legal, mano. Vai ver agora. All right, Summer Game Fest Kickoff Live presented by Prime Gaming continues. Yesterday was an amazing tease of the next Battlefield from EA. And if you want to dust up on the history of the franchise, its last big modern day game, that was Battlefield 4. It's this month. Prime Gaming members get to download it and play it for free through June 20th. Now, there's no catch. This is the full-blown PC version of the 2013 game, and those only in Battlefield moments still hold up. Just head to gaming.amazon.com to redeem your free copy right now if you are an Amazon Prime member. And this Sunday, watch the Xbox Bethesda Game Showcase for the first gameplay footage of Battlefield 2042. It's gonna be really cool. All right, right now, let's take a look at another world premiere. Monster Hunter Stories is coming to the Switch in July. We've got your first look at the story. Nintendo Switch, mano. Ah, que susto, velho. Que susto! Wings of ruin. You don't understand. That Rathalos is... Capcom Presents. We can't let you interfere with our plans. That's the monster Red Zone. You suppose he saw this coming? We won't let you awaken it. Monster Hunter Story 2. So, you're going to be born, huh? Next, this legendary rock band hits the road this summer on the Hella Mega Tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they came together with an indie developer to create stream-safe music for the community. Yes, you can co-stream this performance. So turn it up, premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wavebreak. This is Weezer! Sério, amor? Terminou bom com ele? Quanto tempo dormiu, então?
message that my manager wouldn't approve. After this song, he'll have a lot of cleaning up to do. Don't be influenced by an office full of dorks. I won't mention any names. Pitchfork. I'm gonna get right on it. Tell me what you want. I'll write it down in my notebook. Duly noted. Tell me what you want. If it's gonna make you happy, I'll give you my guitar. Show me all your hard licks. Damn, that's cool. I need a taste maker to tell me which way to go, so I can play the halftime show at the Super Bowl. Everyone's entitled to their own opinions. Here's a big chance, yeah, you got the next 3 seconds. Tell me what you want. Pois é, né? Wanna get right on it. Tell me what you want. I'll write it down in my notebook. Duly noted. Tell me what you want. If it's gonna make you happy, give you my guitar. Show me all your hot licks. Damn, that's cool. Say, baby, love me. Are we almost there? Hey, baby, should I bleach my hair? Tell me what you want. I'm gonna get right on it. Tell me what you want. I'll write it down in my notebook. Duly noted. Tell me what you want. If it's gonna make you happy, I'll give you my guitar. Show me all your hot licks. Damn, that's cool. That was so amazing. Thank you, Rivers and guys, for that. Both the song and the game released tomorrow on PC, Nintendo Switch, music streaming platforms, Twitch soundtrack, and a limited edition 7-inch vinyl on IM 8-bit. All right, well, right now, let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards, Endless Dungeon from Amplitude. We showed a brief glimpse of gameplay in December, and fans wanted more. Well, here's an extended look at Endless Dungeon. We're stuck in this wreck until everybody learns the rules. Yep, all of them. Rule number 1, certain weapons work better on certain monsters. Learn it or die. Oh, option B then. Rule number 2, use turrets to protect that unstable dust bomb. Pois é, mano, qualquer hora pode lançar aí, mano. Ficar de olho, beleza? Because it's their catnip. Esperando muito que aconteça, velho. And if it goes, you go. Yep, just like that. Rule number 3, watch your squad. Even if you've got the guns, the turrets, and the crystal, you can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Together again. Quem sabe depois disso aí, And beleza? rule number 4, well, Joguinho bacana isso aí, if mano. you've got all that going, but you still can't win, Da horinha, mano. you gotta change the squad.
tag Pois team. é, Gabriel Souza, mas isso aí já tem tempo, tá? Assim, ó. Tem muito tempo já, mano. Tá lá no Google, tá lá na... Já tá lá, entendeu? Vai ver agora, hein? What are you guys doing tonight? If you're lucky enough Sabe to have agora, a meus PS5, amigos, you're meus probably getting ready to queridões. play Ratchet and Clank Rift Apart. I'm playing it and having a ton of fun. Well, later today, the team at Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch. And to tell us more, take it away, Marcus and Mike. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Marcus Smith here, Creative Director at Insomniac Games for Ratchet and Clank Rift Apart. We're excited that players finally get a chance to play the game tomorrow and to celebrate. We want to spend some more time with you today. 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, to live stream the first hour of Rift Apart. Isn't that right, Mike? That's right. I'm Mike Daly, the game director of Rift Apart. In addition to playing through the opening of the game, we'll also be taking your questions live and talking about what it was like to develop the game behind the scenes. So please join us at twitch.tv/InsomniacGames at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern. We'll see you there. All right, we're now about to be joined by the one and only Giancarlo Esposito to talk Far Cry 6. Giancarlo, thank you for joining us. Why did you want to take on this role? They came to me with this phenomenal idea and had proposed that I play Anton Castillo, the leader of Yara, with this big vision and dream for his country. And it really appealed to me because he was a guy who first came from a love of his family and a love of his community and country. And it was so in line with what's going on in the world politically today and what has happened in the past. I thought, what a great opportunity. The other part of it is it's just a different technology that's so brand new. It excites me as a filmmaker that I wanted to be a part of it. All right, well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What was it like being a video game villain? No, I'm not a villain. I gotta push back on you. I'll let you finish, but this guy loves his country. He wants to empower you, Keely. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now you can go back to calling me a villain. Well, you Não, are galera, que smiling tem on um the Fall box. Guys para Android no Google já tem muito tempo que tá lá, entendeu? É um erro da Wikipédia, tá lá. Fall Guys para Android e iOS, a plataforma, mas já tem muito tempo que tá lá, entendeu? Não é novidade isso aí, Part and entendeu? parcel of us falling in line and doing what we need to do and thinking about the cumulative effect of our doing what's right, and the example of that is also to stand up and say, Mano, eu vou banir o voz de galinha aí, do ó. agree that Vou banir o voz de they're galinha, good and beleza? bad about all people, Bloquear a but voz this de guy, galinha. out of his love and passion for his people, even if they're faceless to him at certain points in time, allow him to be an absolute hero. Speaking of your character, who did you base him on or study to create this character? So interesting because, of course, the obvious choice to study is Fidel Castro, and it is Cuba, an island that had so many resources, but really the dream of the ability of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there, and hopefully that can change in the years to come. It's funny you asked me that question because I was just talking to one of my daughters about Ceausescu and also Hitler. Because we were talking about zodiac signs and what signs were certain people. What is that mindset that has you wanting to have power over others? And for each dictator, it's different. She'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. So anyway, All right, well, one last question for you. Who would win in a square-off between Gus Fring, Moff Gideon, and Anton? Já bani já I have my cara lá, já bani, tá, beleza? Too. So you asked me this question, and you know, immediately I say Moff Gideon. Immediately, you know, somehow I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. You know, I think Anton could be the most violent man on earth.
but given his situation, he may not rise to that occasion or may not have the time. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way, and he knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work, and he has an incredible tool to help him out. So I'm going to say Moff Gideon. Fair enough. All right, Giancarlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the revolution in Far Cry 6. And I can't wait for it to begin. Let the games begin! Awesome. All right, thank you so much, Giancarlo. If you haven't picked up on it yet, Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends, $200,000 in GTA cash every week you play GTA Online, and in Fall Guys you get a special burning Esperando, circuits cara. Acabou costume ainda não, for me beleza? Acabou ainda não o through evento, June tá? 21st. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game based on a legendary game franchise. Check it out. Que isso, mano? Fall Guys? Fall Guys, ó, se liga. Fall Guys, cara. Você não fecha aí, tá? Você não fecha aí, tá? Ah, mano. Sério, velho? Será? Não foi o lançamento, o pessoal ficou não seguindo. Só isso, cara? Será, mano? Inacreditável, cara. Como assim, mano? The light in their vision will fade away. Organizing the clash is Como my way of assim, uncovering cara? hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, but he has quickly become the Como dark assim, horse of the mano? tournament. The vision is missing. The sounds of nature turn into Sério a isso clamor aí? of noise during stormy weather. The winds are coming. Clouds high. The birds come. É sério mesmo, cara? Sério que só isso? So today we've announced games, a publisher, Prime Matter, so why not announce a developer too? And joining me now are Dave Anthony and Jason Blundell from the newly formed Deviation Games. We know you guys well from all your amazing Que work ódio, in cara. Treyarch and Call of Duty Black Ops, but what can we expect from Como your assim, new studio, maluco? guys? Well, thanks, Entendeu? Jeff. And look, Jason and I, we've been mates for donkey's years. And Sério, we're like an cara? all-married couple, Jeff. And Os caras we've estão been tudo de working onda, together mano. Não é for possível, decades. cara. Eu And acho we've que vai worked ter on some alguma coisa huge mais, não é franchises. possível, You know the porque... games, you know, they've done Mano, well. And não é possível, we beleza? thought, you know, when you're working on those franchises, the longest Não é possível que os caras venham até esse evento anunciar uma porcaria de uma skin. Tá de brincadeira comigo, né, cara? All these years, you know, what if we deviated? So that's Deviation Games. Okay. So Eles não vão Jeff, fazer isso, não é trust me, possível que vão fazer isso, all bets entendeu? are off. From day one, we got complete financial security to work with creative freedom and time, not just to make a brand new IP, which is what we're doing, but a Não é possível, cara, groundbreaking sério. new IP with innovation at its very core. And the team at Deviation Games, the culture we have is really, really simple. There's no place for ego. It's the best idea that always wins, and that's Deviation Games. É sério isso, mano? Big ideas as we would expect. Now, I know it's very early. Deixa eu and, vou lá no Twitter there is da nothing to Midtone, show on the beleza? game Calma today, aí, deixa eu but lá. can you tell us a bit about Eu quero ver um what kind of negócio aqui. game Não é possível que eles venham anunciar só Yeah, I mean, you're very right there, uma Jeff. porcaria Very de uma early, skin, but entendeu? a lot of exciting stuff going on. So essentially, we spent the last year building the team, right? And so what we knew was we wanted to collect passionate, creative, Galera, é só isso mesmo, cara. together Ó, on one roof. That's what Deviation acabou de is. So, atualizar aqui, ó. Yeah, we don't have anything to show right now. Acabou de but atualizar that aqui collaboration, that o imagination Twitter da Midtonic, is going on, beleza? and we're gonna have something E era that's só really, isso mesmo, cara. Tá de brincadeira comigo que era só isso. All right. Well, with you guys involved, as I said, we're excited about it. There is one more piece Ó, tem of 1 minuto foi postado isso, 1 minuto, ó. for that. Let's take a look. Mesmo vídeo, ó. Mesmo vídeo, beleza? Não é possível, cara. Não é possível, mano. Tá de brincadeira, velho. Pera aí.
Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have back in the studio, we're doing this for you. We are so proud of you. And the partnership with Sony, it's very, very simple. I mean, God, just look at the track record of consistency, of high quality games that they do. It's hit after hit. It's award after award. And now we've been part of this process and we see how they do things. It's really clear how they're managing to accomplish that. Couldn't be more proud to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks, and they get our kind of brand of crazy, so we're very happy with this partnership. All right, so Deviation Games, PlayStation, brand new IP, a mega IP, it sounds like, coming in the future, and hopefully we'll see you again in the future to see more on what you're working on. Thanks a lot. Awesome. All right, Dave, Jason, thank you very much, guys. All right, well, this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month, we're honored to be premiering the full Sonic Symphony performance. But right now, here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed. Galera, olha só. Galera, olha só, mano. Enfim, beleza? Cadê aqui a live? Galera, é o seguinte, eu acho que não tem por que mais continuar a live, né? Teve o negócio do Fall Guys aí, mano. Tipo, não faz sentido eles postar uma skinzinha e depois, entendeu? Mano, quem tem Twitter, vai no Twitter da Mediatonic lá, mano. Tá ligado? E, cara, ela tá precisando ouvir umas verdades, mano. Sério, tipo assim, cara, vocês estão precisando ouvir umas verdades bonitas, entendeu? Tipo assim, cara... Esses caras precisam acordar, mano. Será que eles não tá vendo que a galera todinha quer um jogo pra celular? Mano, será que os caras não sabem? Será que os caras não sabem que o jogo tá morto, velho, no PC? Que o jogo não tem mais hype, que o jogo praticamente acabou, né? O hype que ele teve. Que o jogo precisa viver novamente, cara. E eles sabem que todo mundo quer o jogo no celular e os caras nem falam nada, não falam. Tem um evento dessa grandeza, os caras vêm anunciar uma skin, mano. Uma skin. Os caras vêm anunciar uma skin aqui. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, velho. Os caras querem falir o jogo, só pode, velho. Não tem sentido. Mano, como assim, cara? Não tem sentido. Os caras não tem, sabe? Precisa acordar, mano, esses caras da Mediatonic, velho. É inacreditável, mano. Os caras tão cego, mano. Não tá vendo o potencial do mobile. Não tá vendo o potencial. Pelo menos anuncia que vai fazer. Tipo assim. Pelo menos, cara, anuncia que vai lançar o jogo ano que vem, mano. Mesmo que não esteja plano pra lançar ano que vem, mas pelo menos anuncia pra dar um hype no jogo. Sabe? Questão de marketing, cara. Ah, mas não tá pronto e tal. Pelo menos anuncia um trailer que vai lançar ano que vem, entendeu? Tipo assim. Só pra ter certeza. Enfim, galera. O vídeo é isso aí, tá? Quer dizer, a live é essa aí, eu vou encerrar a live por aqui, tá? Porque eu esperei muito já, mano, e nada, tá? Eu vou comentar lá no Twitter da Mediatonic, mano, eles vão me ouvir, beleza? Vão me ouvir, cara. Não é possível isso aí. Enfim. Enfim, galera, vou encerrar a live por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês. Tem a E3 2021, beleza? Mas, mano,
Não vou prometer nada pra vocês não, tá? Porque vai que dá a mesma coisa dessa vez. Os caras, sei não, ó, beleza? Muito obrigado a todos vocês, beleza? E valeu. E se acontecer alguma coisa depois que a live acabar, é bom, beleza, eu gravo um vídeo depois, tá? Mas por enquanto eu vou encerrar a live aqui, tá? Enfim, eu vou lá no Twitter da Midtonic agora do Fall Guys e vou falar pros caras, mano, lança o jogo, velho, o que vocês estão... Eu vou falar umas verdades, não vou xingar eles, claro, eu não vou fazer isso. Eu só vou falar o que eles precisam ouvir, entendeu? Tipo assim, se eles não quiserem ouvir o conselho, beleza, mas... Eu sei que pra eles eu não sou ninguém também, né? Mas, enfim. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Tá? Se o jogo lançar depois, se aparecer alguma coisa depois aí, você me avisa, beleza? Mas a live tá encerrando aqui, tá? Valeu. Todo mundo compareceu na live aí, muita gente, beleza? Valeu mesmo. E é isso, tá? Eu tô na esperança aqui de acontecer alguma coisa aí, mas acho que não vai acontecer mais não. Toda vez que aparece o filme falando aí, eu penso que ele vai anunciar, entendeu? Ó. Olha ver. É só ilusão, mano. Ó, tá dizendo? Enfim, galera, valeu, beleza? Se lançar depois, amém.